Bem-vindos de volta. Estamos de vuelta. Nessa palestra a gente vai falar sobre o julgamento dos vivos. En esta presentación vamos a hablar del juicio de los vivos, Que isso está relacionado com a chuva serôdia. que eso está relacionado con la lluvia tardía. Tem algumas maneiras de se mostrar o julgamento dos vivos, Tenemos algunas maneras de demostrar el juicio de los vivos, que começa em 11 de setembro. que comenzó el 11 de septiembre. E eu vou tentar mostrar duas maneiras. Y yo voy a intentar demostrar dos maneras. Uma é mais difícil Una es más difícil e a outra é um pouco mais rápida. y la otra es un poco más rápida. Ok? A gente vai começar pela difícil, Nosotros vamos a comenzar por la difícil, a gente vai entender a lógica, nosotros vamos a entender la lógica depois a gente vai para o próximo passo. y después vamos para el próximo paso. Vamos começar com um texto onde, em Parábolas de Jesus, página 62. Vamos a comenzar con un texto en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 98 en español. Em cada época há novo desenvolvimento da verdade, uma verdade de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Ok. A gente vai entender agora um princípio Entonces vamos a comprender ahora un principio bíblico, que a bíblico gente chama de tripla aplicação. que nosotros llamamos la triple aplicación. E a gente vai ver isso com algumas histórias. Y vamos a ver eso con algunas historias. A gente pode começar falando de Roma. Nosotros vamos a comenzar hablando de Roma. Se a gente for para Roma pagã, Si nosotros vamos a la historia de Roma pagana, que é exemplificada aqui nesse diagrama, que está ejemplificado ahí en ese diagrama, para Roma pagã ascender ao poder, para que Roma pagana pueda ascender al poder, ela teve que conquistar 3 áreas geográficas. ella tenía que conquistar 3 áreas A geográficas. gente pode abrir isso lá em Daniel. Y nosotros podemos ver eso en Daniel. Daniel 8, Daniel 8, verso 9. versículo 9. Diz bem assim: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Y dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Então nós temos Roma pagã, Entonces nosotros tenemos a Roma pagana. pagana, ok? E Roma pagã precisa conquistar 3 áreas geográficas. Y Roma pagana necesita conquistar 3 áreas geográficas. A primeira área, 3 áreas geográficas, ok. Bueno, son 3 áreas geográficas. Depois de Roma pagã, a gente tem Roma papal. Después de Roma pagana, nosotros tenemos Roma papal. E a gente vai ver que Roma papal segue o mesmo princípio. Y nosotros vamos a ver que Roma papal sigue el mismo principio. Quando existe essa besta com 10 chifres, Cuando existe esa bestia con 10 cuernos, para subir o papado, para que el papado pueda subir, precisam cair 3 chifres. precisan caer 3 cuernos. Então, assim como Roma pagã, Entonces, así como Roma pagana, nós temos Roma papal, nosotros tenemos a Roma papal, que precisa derrubar 3 chifres. que precisa derrumbar 3 cuernos. Eu acho que isso é claro pra gente, Yo hallo que eso es claro para ustedes. mas a gente pode ler isso em Daniel 7, verso 24. Entonces, ustedes pueden leer eso en Daniel 7, versículo 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, a qual será diferente dos 3 primeiros, e abaterá 3 reis. Que dice así: y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Roma pagã tem que conquistar 3 áreas geográficas. Roma pagana tiene que conquistar 3 áreas geográficas. Roma papal tem que conquistar 3 chifres. Roma papal tiene que conquistar 3 cuernos. Da mesma forma, De la misma manera, se pelo exemplo de 1 e 2,
por el ejemplo de el 1 y el 2, nós vamos ter o terceiro. nosotros vamos a entender el tercero. Da mesma forma como tem nesses dois exemplos, nós vamos encontrar o terceiro. De la misma manera que tenemos estos dos ejemplos, nosotros vamos a encontrar el tercero. Em Roma moderna, En Roma moderna, quando o papado, cuando el papado, depois que ele recebeu a ferida mortal, después de que él recibió la herida mortal, ele vai voltar ao poder. él va a volver al poder. Ele precisa conquistar 3 lugares. Él precisa conquistar 3 lugares. Isso está em Daniel 11, Eso está en Daniel 11, verso 40. versículo 40. A segunda parte, o verso diz bem assim: no tempo do fim o rei do sul lutará com ele. E a segunda parte diz: e o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros e muitos navios. La primera parte dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Y la segunda parte dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballos. Então, esse rei do norte, que é o papado, Entonces ese rey del norte, que es el a papado, gente não vai estudar muito sobre isso agora. nosotros no vamos a estudiar sobre eso ahora, Só vou mencionar isso. solo lo vamos a mencionar. Se você quiser entender mais a respeito dessa briga do rei do norte e do rei do sul, Si usted quiere entender más sobre esa lucha entre el rey del norte y el rey del sur, você pode entrar no site do ministério, usted puede entrar en la página web del ministerio, baixar o PDF chamado Daniel 11, 40 a 45, usted baja el PDF que se llama Daniel 11, 40-45, e lá vai estar explicando todos esses versos. y ahí va a estar explicando todos esos versículos. Mas aqui o rei do norte, que é o papado, Mas aquí el rey del norte, que es el papado, ele tem que conquistar primeiro o rei do sul. el primero tiene que conquistar el rey del sur. E agora no verso 41, Y ahora en el versículo 41, ele entra na terra gloriosa, él entra en la tierra gloriosa, segundo local. el segundo lugar. E assim no verso 42 Y así también en el versículo 42 e no verso y en 43, el 43, ele vai para o Egito, él va para Egipto, que é o símbolo do mundo todo. que es un símbolo de todo el mundo. Isso está de acordo com Apocalipse 13, Y eso está de acuerdo con Apocalipsis 13. ok? Então nós temos aí, ele primeiro conquista o rei do sul, Entonces nosotros vemos ahí que él primero conquistó al rey del sur, depois a terra gloriosa com a lei dominical nos Estados Unidos, después la tierra gloriosa con la ley dominical en los Estados Unidos. e depois ele faz com que todo mundo adore a besta, ou seja, o mundo inteiro. Entonces después él hace que todo el mundo adore a la bestia, que es todo el mundo entero. Então Roma moderna precisa conquistar 3 áreas geográficas. Entonces, entonces Roma moderna necesita conquistar 3 áreas geográficas, Ou talvez 3 poderes, vamos dizer assim. o tal vez 3 poderes, podemos decirlo así. Mas pelo exemplo de 1 e 2, Más por el ejemplo de 1 y 2, nós temos o terceiro estabelecido. nosotros tenemos el tercero ya establecido. Conseguem seguir a lógica? ¿Consiguen seguir la lógica? Então nós temos isso daqui com Roma. Entonces nosotros estamos ahí con Roma. Agora a gente vai usar outro exemplo. Ahora nosotros vamos a ver otro ejemplo. Nós vamos usar o exemplo de Elias. Nosotros vamos a usar el ejemplo de Elías. Elias também demonstra a mesma coisa. Elías también demuestra la misma cosa. Nós temos Elias. Entonces tenemos a Elías E Elias está no Monte Carmelo. y Elías está en el Monte Carmelo. E lá ele tem os falsos profetas. Allá él tiene a los falsos profetas. Vou colocar aqui falsos profetas. Y él va a colocar ahí falsos profetas. E que são os profetas de Baal. ¿Quiénes son los profetas de Baal? Mas nós temos um rei naquela época. Mas tenemos un rey en aquella época. Qual é o nome dele? ¿Cuál es el nombre de él? Acab. Acabe. Acab. Nós temos Acabe. Nosotros tenemos a Acab. Sí. Acabe, obrigado. Que está em um relacionamento ilícito. Quien está en una relación ilícita. Com quem? ¿Con quién? Jezabel. Con Jezabel. Então nós temos os falsos profetas, Entonces tenemos a los falsos profetas, Acabe a Acab e Jezabel. y a Jezabel. Nós temos essa tríplice união Entonces nosotros tenemos esa triple unión, que estão batalhando contra o povo de Deus. que ellos están luchando contra el pueblo de Dios. Só que quando a gente vem na história de Cristo, Solo que cuando nosotros vamos en la historia de Cristo, João Batista veio no espírito de Elias. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. E João Batista teve que enfrentar os mesmos problemas. Y Juan el Bautista tenía que enfrentar los mismos problemas. Existia um rei naquela época.
existía un rey en aquella época. Qual o nome dele? ¿Cuál es el nombre de él? Herodes. Herodes. E Herodes Y Herodes, estava em um relacionamento ilícito él estaba en relacionamiento ilícito. com quem? ¿Con quién? Com Herodias. Con Herodías. E Herodias Y Herodías tem uma filha tiene una hija que ela faz a dança da decepção que ella hace una danza de seducción para Herodes para Herodes para pedir a cabeça de João Batista. para pedir la cabeza de Juan el Bautista. O nome dela é Salomé. El nombre de ella es Salomé. E agora eu vou fazer uma aplicação disso com Apocalipse. Y yo lo que quiero hacer es una aplicación de esto con Apocalipsis. Apocalipse 16, En Apocalipsis 16, nós temos o dragão, nosotros tenemos el dragón, a besta a la bestia e o falso profeta. y el falso profeta. A gente não vai entrar muito em detalhe a respeito disso, Nosotros no vamos a entrar en mucho detalle con respecto de eso, mas o dragão é o símbolo do Estado. mas el dragón es símbolo de Estado. Dragón. Ok? A besta é um símbolo do papado. La bestia es un símbolo del papado. E o papado Y el papado é se prostituir com os reis da terra. es quien se prostituye con los reyes de la tierra. Eles estão em um relacionamento ilícito. Ellos están en relacionamiento ilícito. Faz sentido? ¿Hace sentido? E as igrejas protestantes Y las iglesias protestantes são chamados de falsos profetas. son llamadas los falsos profetas. Ou os Estados Unidos, as igrejas protestantes dos Estados Unidos. O las iglesias protestantes de los Estados Unidos. E o motivo que eles são falsos profetas Y el motivo por qué ellos son los falsos profetas é porque eles deveriam protestar contra Roma, es porque ellos deberían protestar contra Roma. mas eles estão se aliando com Roma de volta. Mas ellos están aliando nuevamente con Roma de nuevo. Eles estão voltando para sua mãe. Ellos están volviendo de nuevo para la madre, para su madre. Os protestantes são chamados filhas de Babilônia. Entonces los protestantes son llamados hijas de Babilonia. Por isso Salomé é filha de Herodias, Por eso era que Salomé es la hija de Herodías, que é a besta que está com um relacionamento ilícito com os reis da terra. quien es la bestia que está en relacionamiento ilícito con los reyes de la tierra. E aqui em cima nós temos Acabe, que é o rei. Y ahí tenemos arriba, tenemos a Acab, que es el rey. Temos Jezabel, que não está no relacionamento correto com Acabe. Tenemos a Jezabel, que no está en un relacionamiento correcto con Acab. E temos os profetas de Baal, Y tenemos los profetas de Baal, que não são verdadeiros. que no son verdaderos. Logo são falsos profetas. Luego son falsos profetas. Conseguem ver a lógica? ¿Consiguen ver la lógica? Apocalipse chama Jezabel de Babilônia. Apocalipsis llama a Jezabel de Babilonia. Isso talvez pode deixar um pouco mais claro. Y eso también puede dejarlo un poco más claro. Isso está em Apocalipse 2, verso 20. Eso está en Apocalipsis 2, versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Irmão, está falando da igreja de Tiatira. Hermanos, él está hablando de la iglesia de Tiatira. A igreja de Tiatira La iglesia de é Tiatira que sofre perseguição do papado. es la que sufre la persecución del papado. Jezabel. Jezabel. Apocalipse fala isso. Apocalipsis habla eso. Isso é muito claro. Eso queda muy claro. E na nossa geração, Y en nuestra generación, nós iremos passar por essa tríplice união também. nosotros vamos a pasar por esta triple unión también. Então, pelo exemplo de 2, Entonces, por el ejemplo de 2, nós temos estabelecido para a nossa geração nosotros tenemos establecido para nuestra generación a tríplice união que nós teremos que enfrentar. la triple unión que nosotros debemos enfrentar. Claro? ¿Claro? Pelo exemplo de 2, uma coisa estabelecida. Por el ejemplo de 2, una cosa es establecida. Nós vemos isso com Roma, Nosotros vemos esto con Roma, com Elias, o primeiro e o segundo Elias, con Elías, el primero y el segundo, e nós que também temos que ser Elias. y nosotros que también tenemos que ser Elías. E agora a gente vai ver isso com mais um exemplo. Y ahora nosotros vamos a ver esto con un ejemplo más. A gente vai ver isso com os 3 ais de Apocalipse. Y nosotros vamos a ver esto con los 3 ayes del Apocalipsis. Vou apagar aqui. Yo voy a borrar eso aquí.
E agora nós vamos ver as características dos três ais. Y ahora vamos a ver las características de los tres ayes. Abram Apocalipse 9 Vamos a Apocalipsis 9 e vamos entender os três ais. y vamos a entender los Entender tres ayes. Exato. Apocalipse 9, verso 1. Apocalipsis 9, versículo A gente 1. não vai entrar muito em detalhe sobre cada ponto, Nosotros no vamos a entrar en muchos detalles sobre cada punto, mas a gente vai entender a lógica. pero vamos a entender la lógica. Entender as 7 trombetas, Entender las 7 ou trompetas, os três ais, los tres ayes, demoraria um ou mais estudos só para isso. demoraría uno o más estudios solamente para entender eso. Então a gente vai passar por eles para que a gente possa avançar. Entonces nosotros vamos a pasar por eso para que podamos avanzar. Nós vamos entender que pelo exemplo de 2 ais, Nosotros vamos a entender que por el ejemplo del primer y del segundo ay, nós vamos ter as características do terceiro ai, nosotros hemos de conseguir las características del tercer ay. ok? Então, uma primeira característica está no verso 1. Entonces la primera característica está en el versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Os pioneiros entenderam que isso estava se tratando de Maomé, Los pioneros entendieron que eso se trataba de Mahoma. ok? ¿Ok? Um ponto importante sobre os ais Un punto importante sobre los ay é que eles estão se tratando sobre atividades do islamismo es que ellos están tratando sobre la actividad del islamismo contra o exército de Roma. contra los ejércitos de Roma. E a gente já falou isso ontem, Y nosotros ya hablamos eso ayer, que o exército de Roma, na última geração, os Estados Unidos. que los ejércitos de Roma en la última generación son los Estados Unidos. Mas no primeiro e no segundo ai, Mas en el primer y en el segundo ay, a gente vai ver que foi Roma Oriental. nosotros vamos a ver que eso fue Roma Oriental. Então, o primeiro ai temos Maomé. Entonces en el primer ay tenemos a Mahoma. E a gente entende que os ais Y nosotros entendemos que los ay fala sobre a atividade do Islã. habla sobre la actividad del Islam. Esse foi o entendimento dos pioneiros. Eso fue el entendimiento de los pioneros. É isso que está aqui nos diagramas. Y eso es lo que está aquí en los diagramas. Que a irmã White diz que foi dirigido pela mão do Senhor. Que la hermana White dice que fue dirigido por la mano de Dios. Vamos ler o verso 3. Vamos a leer el versículo 3. E da fumaça vieram o gafanhoto sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Uma das características dos ais Una de las características de los ais é que eles têm ataques inesperados, es que ellos tienen ataques inesperados, como os escorpiões. como los escorpiones. Isso nós vemos no primeiro ai, Y eso vemos nosotros en el primer ay, no segundo e no terceiro. en el segundo y en el tercero. Inesperados. Ok? Já mencionamos, eles são contra os exércitos de Roma. Y ya mencionamos que ellos están en contra del ejército de Roma. Ok? Agora vamos ler o verso 4. Ok, vamos ahora al versículo 4. E diz, e foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Irmãos, o primeiro ai Hermanos, el primer ay vem num período de selamento. viene el periodo del sellamiento. Eles não podem machucar aqueles que têm o selo de Deus. Ellos no pueden dañar a aquellos que tienen el sello de Dios. E o motivo que eles não podem machucar aqueles que não têm o selo de Deus, aqueles que têm o selo de Deus, Y el motivo por los cuales ellos no pueden dañar a los que tienen el sello de Dios é porque eles estão vivendo no período do selamento. es porque ellos están viviendo en el periodo del sellamiento. Para você ter o selo de Deus, você tem que estar vivendo no período do selamento.
Para que ustedes puedan tener el sello de Dios, ustedes tienen que estar viviendo en el periodo del sellamiento. Assim, para você receber o selo de Deus. Es así, para que usted pueda recibir el sello de Dios. Então nós vemos a característica de Maomé aqui. Entonces nosotros vemos la característica de Mahomai, Está se tratando do Islã, quien está tratando del Islam, que são ataques inesperados que tienen ataques inesperados contra os exércitos de Roma. contra los ejércitos de Roma, E eles não podem machucar os que têm o selo de Deus. y ellos no pueden dañar a los que tienen el sello de Dios. Porque eles estão vivendo num período de selamento. Porque ellos están viviendo en el periodo del sellamiento. E isso é o que marca o primeiro ai. Y eso es lo que marca el primer ay. E agora a gente vai ver o segundo ai. Y ahora vamos a ver el segundo ay. Vamos para Apocalipse 9, verso 12. Vamos para Apocalipsis 9, versículo 12. Perdão. Vamos ao verso 5 primeiro. Perdón, primero vamos al versículo 5. E foi-me permitido que não os matassem, mas por 5 meses os atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Só por questão de datas, Solo por cuestión de fechas, esse ai começa em 1299 ese ay comenzó en 1299 e vai até 1449, y va en 1449. como diz o diagrama. Como dice el diagrama, 150 anos, 150 años, 5 meses, 5 meses, 5 vezes 30, 5 veces 30, porque um mês profético tem 30 dias, porque un mes profético tiene 30 e días cada dia vale um ano. y cada día vale un año. Apocalipse 14, não, Números 14 a 34, Números 14 a 34, 5 vezes 30, 5 veces 30, quanto que dá? ¿cuántos quedan? 150. 150. Os pioneiros entenderam que começou em 1299 e terminou em 1449. Entonces los pioneros entendieron que comenzó en 1299 y terminó en 1449. Ok. Agora vamos para o verso 12. Ahora vamos al versículo 12. Passado é já um ai, eis que ainda depois disso vem ainda 2 ais. Dice, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Então vai vir mais 2. Entonces vienen 2 más. Ok? Então vamos entender um pouco mais do que diz o segundo ai. Entonces vamos a entender un poquito más lo que dice el segundo ay. Verso 13. Versículo 13. E tocou no sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos para que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Hasta el versículo 5, desde el 13 al versículo 5. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Nosso objetivo aqui não é estudar os ais, Nosotros hemos dicho que no vamos a estudiar los ais, mas se você no seu próprio tempo, pero si usted en su propio tiempo, aplicar o princípio de um dia por ano, usted aplica el principio de día por año, ok? E um mês profético tem 30 dias, y un mes profético tiene 30 días, e um ano 360, y un año tiene 360, e você aplicar esse período de hora, dia, mês e ano, y usted aplica ese periodo de hora, día, mes y año, dá um período de 391 anos eso da un periodo de 391 años e 15 dias. y 15 días. Então é muito preciso. Es bien preciso. Eles entenderam que isso começou exatamente em 1449. Ellos entendieron que eso comenzó exactamente en E 1449. logo, se você aplica esse período de data, Luego, si usted aplica ese periodo de las fechas, isso vai acabar em 1840, esto va a acabar en 1840. ok? ¿Ok? Ponto importante. Un punto importante. 4 ventos foram soltos no início do ai. 4 vientos fueron liberados al inicio del ay. 4 anjos, perdão. 4 ángeles, perdón. Se eles são soltos,
Si ellos son sueltos por um período de tempo, por un periodo de tiempo, que é esse período de tempo aqui, que es ese periodo de tiempo ahí, aqui eles são soltos no início. ahí ellos son sueltos al inicio. Aqui eles eram permitidos tormentar. Ahí en el primer ahí eran permitidos atormentar. Agora eles são permitidos a matar. Ahora en el segundo ahí ellos están permitidos matar. 4 anjos soltos. 4 ángeles sueltos. No final desse período de tempo, Al final de ese periodo de tiempo, pois é um período determinado, que es un periodo determinado, eles vão ser restritos. ellos van a ser restringidos. Então tem uma restrição aqui em 1840, Entonces ellos tienen una restricción aquí en el año 1840, com o número 4 marcado. con el número 4 marcado. E isso se você for em Apocalipse 7, Y esto, si usted va a Apocalipsis 7, eu não estou dizendo que isso acontece em Apocalipse 7, no estoy diciendo que eso acontece en Apocalipsis 7, mas o símbolo de 4 sendo restringidos mas el símbolo de 4 siendo restringidos marca um período de selamento. marca el periodo de sellamiento. Vamos ler Apocalipse 7, verso 1. Entonces vamos a Apocalipsis 7, versículo 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem o mar, nem contra árvore alguma. Lê o primeiro verso. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Então aqui 4 ventos estão sendo restritos Entonces aquí 4 vientos están siendo restringidos, por 4 anjos. son 4 E ángeles, se você ler nos próximos versos, y si usted lee los próximos versículos, isso está acontecendo no período do selamento. eso está aconteciendo en el periodo del sellamiento, E a gente pode ver isso no verso 3. y usted puede ver eso en el versículo 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Que dice así, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A própria referência leva isso para Apocalipse 9, verso 4. La propia referencia nos lleva esto a Apocalipsis 9, versículo 4. Não machuque ninguém que tem o selo de Deus. No dañen a nadie que tiene el sello de Dios. Então, no segundo ai, Entonces el segundo ay, os pioneiros entenderam los pioneros entendieron que estava se tratando do período do otomano. que se estaba tratando del periodo del Imperio Otomano. O primeiro era Maomé, El primero era e Mahoma agora nós temos otomano. y ahora está el Imperio Otomano, Também se trata de Islã, que también se trata del Islam, que fazem ataques inesperados. que hace ataques inesperados Contra os exércitos de Roma, contra los ejércitos de Roma, tanto que em 1553 tanto que en 1553 caiu os muros de Constantinopla cayeron los muros de Constantinopla por causa do Islã. por causa del Islam. Exércitos de Roma. Então são ataques inesperados contra os exércitos de Roma, Entonces los ataques inesperados contra los ejércitos de Roma, e nós acabamos de ver característica de que eles estão vivendo no período do selamento. entonces nosotros acabamos de ver las características que ellos están viviendo en el periodo del sellamiento. A Bíblia pontua isso. La Biblia apunta a eso. E ontem a gente leu que em 1840, Y ayer nosotros leímos que en 1840, de 1840 a 1844, de 1840 a 1844, foi a maravilhosa manifestação do poder de Deus. se dio la maravillosa o gloriosa manifestación del poder Foi de Dios. derramado o Espírito Santo. Se derramó el Espíritu Santo. Eles conheceram que recebiam instruções divinas. Ellos conocieron y entendieron que recibían instrucción divina. A gente viu que eles estavam recebendo a chuva. Entonces nosotros vimos que ellos estaban recibiendo la lluvia. E a gente vê que quando a pessoa recebe a chuva, Entonces nosotros vemos que cuando las personas reciben la lluvia, ela está passando por esse processo de selamento. ellos están pasando por ese proceso de sellamiento. Se ela aceita a mensagem, Si ella acepta el mensaje, ela está sendo selada ella está siendo sellada e vai ser salva. y va a ser salva. Se ela rejeita a mensagem, Si ella rechaza el mensaje, ela não vai entrar na arca de Noé, ella no va a entrar en el arca de Noé, ela não vai sair de Sodoma, ella no va a salir de Sodoma, ela não vai aceitar Cristo, ella no va a aceptar a Cristo, ela não vai aceitar a mensagem do santuário, ella no va a aceptar el mensaje del santuario, logo essa pessoa vai se perder. y entonces esa persona se va a perder. A Hermite diz que o selamento
La hermana White dice que el sellamiento, e o Wesley já leu esse texto antes, y el hermano Wesley ya leyó ese texto antes, é uma consolidação na verdade. es una consolidación de la verdad. E a chuva serôdia, Y la lluvia tardía, a chuva, la lluvia, é a doutrina, es la é doctrina, o conhecimento, el conocimiento, linha sobre linha, línea sobre um línea, pouco aqui, um pouco ali, un poquito aquí, un poquito allí, voltar às veredas antigas. volver a las sendas antiguas. Há uma mensagem Es un mensaje que, se você aceita, que si usted acepta, você está se consolidando na mensagem, entonces usted se está consolidando, se está afianzando en el você está mensaje, recebendo o selo de Deus, usted está recibiendo el sello de Dios, você está sendo julgado, usted será siendo juzgado e aí você vai ser salvo. y entonces usted será salvo. Mas se você rejeita, Mas si usted rechaza, você não está se consolidando na verdade usted no se está consolidando en la verdad e você vai se perder. y usted se va a perder. O selamento é uma consolidação da verdade. Entonces el sellamiento es una consolidación de la verdad. Em 1840 a 44 é isso que está acontecendo. Y en 1840-44 es eso lo que está aconteciendo. Agora, irmãos e irmãs, prestem bem atenção aqui. Entonces, hermanos y hermanas, presten mucha atención aquí. Pelo exemplo de 1 e 2, Por el ejemplo de 1 y 2, nós vamos estabelecer o terceiro. nosotros vamos a establecer el tercero. Agora nós vamos ver o terceiro ai. Entonces vamos a ver el tercer ay. Se você está seguindo, diga amém. Si usted está siguiendo, diga amén. Se você não conseguiu pegar alguma parte, volta um pouco o vídeo. Entonces, si usted no consigue tomar una parte, entender una parte, entonces regrese un poco al video, É importante você entender. porque es importante que usted entienda. Leiam comigo Apocalipse 11, verso 14. Lean conmigo en Apocalipsis 11, versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai servirá. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Irmãos, você pode ler daqui até o resto de Apocalipse. Entonces, hermano, usted puede leer de aquí hasta el resto de Apocalipsis. Você não vai ver um lugar que fala que o terceiro ai se cumpriu. Usted no va a hallar en ningún lugar que el tercer ay se cumplió. Você não vai ver um lugar falando o terceiro ai. No va a hallar en ningún lugar de que el tercer ay, que se esté hablando del tercer ay. Mas Deus nos deu um princípio Mas Dios nos dio un principio para essa última geração. para esta última generación. Tripla aplicação da profecia bíblica. La triple aplicación de la profecía bíblica. Entendendo Roma pagã e Roma papal, você entende Roma moderna. Por Roma papal y Roma pagana se entiende Roma moderna. Pelo estabelecimento de 2, você entende o terceiro. Por establecimiento de 2 se entiende el tercero. Entendendo o primeiro Elias e o segundo Elias, Entonces, entendiendo la primera línea del segundo Elías, a gente entende nós no fim do mundo. entonces nosotros entendemos nuestra O nosso historia, papel no fim do mundo. nuestro papel en el fin del mundo. Que nós somos o terceiro Elias. Que nosotros somos el tercer Elías. Logo quando chega em Apocalipse, Luego, cuando llega este Apocalipsis e a Bíblia fala, o primeiro ai passou, y la Biblia hable que el primer ay pasó, 2 ainda vem. 2 todavía vienen. Ela fala, o segundo ai passou, Entonces la Biblia dice que el segundo ay pasó ya. ainda vem o terceiro. Todavía viene el tercero. E quando a gente vai procurar o terceiro, não tem. Y cuando nosotros buscamos el tercero, no hay. Isso não é um problema. Eso no es un problema. Porque Deus deixou um princípio. Porque Dios dejó un E a principio. gente vai aplicar ele agora. Y nosotros vamos a aplicar eso ahora. Nós temos que entender Nosotros tenemos que entender que o terceiro ai que el tercer ay também vai ter que estar falando sobre o Islã. también tiene que estar hablando del Islam. Não tem como aqui tá falando do Islã, aqui tá falando do Islã e aqui vai estar falando da Austrália. Noten que aquí está hablando del Islam, y aquí no puede estar hablando, por ejemplo, de Australia. Tem que estar falando de Islã. Tiene que estar hablando del Islam. Mesmo princípio. Mismo principio. Também vão ser ataques inesperados. También con los ataques inesperados. Contra os exércitos de Roma, Contra los ejércitos de Roma. que depois de 1840 a 44, Que después de 1840 1844, a profecia bíblica fala sobre uma besta que surge da terra, la profecía bíblica habla de una bestia que surge de la tierra, que é os Estados Unidos, que son los Estados Unidos, que vai fazer com que todos adorem a besta, que va a hacer que todos adoren a la bestia, e eles são os exércitos do papado, y ella a los ejércitos del papado, exércitos de Roma. los ejércitos de Roma. E a gente entende que o terceiro ai começou em 11 de setembro, Y nosotros entendemos que el tercer ay comenzó el 11 de septiembre com Osama Bin Laden, con Osama Bin Laden. não sei escrever o nome dele, Osama Osama, Bin, ok, Bin. Osama B, ok. Yeah. Se trata do Islã,
Se trata del Islam com ataques inesperados con los ataques inesperados contra os Estados Unidos, contra los Estados que Unidos, são os exércitos de Roma. quienes son los ejércitos de Roma. E se nós entendemos esse princípio, Y si nosotros entendemos este principio, o selamento, entonces el sellamiento, que a gente viu que foi o julgamento dos vivos, que nosotros vimos que era el juicio de los vivos, aconteceu no primeiro e no segundo ai. acontece en el primer y en el segundo ay. Os vivos estavam sendo julgados aqui. Los vivos estaban siendo juzgados ahí. Lembra o que diz em Apocalipse 9, verso 4? ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 9, versículo 4? Não machuquem os que têm o selo de Deus. Dice que no dañen a los que tienen el sello de Dios. Pessoas vivas que têm o selo de Deus. Personas vivas que tenían el sello de Dios. Existem pessoas vivas sendo seladas. Existen personas vivas entre los sellados. Isso é julgamento de pessoas vivas. Porque ese era el juicio de las personas vivas. Vemos no segundo ai um selamento, Entonces nosotros vemos en el segundo hay el sellamiento, ilustrado pelos 4 que são retidos. que es ilustrado por los 4 que son restringidos. E se a gente vai para a história de 1840 a 44, Entonces, si nosotros vamos a la historia de 1840 a 1844, temos pessoas vivas, que las personas vivas, temos pessoas vivas tenemos personas vivas, que estão aceitando ou rejeitando a mensagem. que estaban rechazando y aceptando el mensaje, Pessoas vivas personas vivas que estavam se consolidando na verdade. que se estaban consolidando, afianzando en la verdad. Selamento, selamento. Sellamiento, sellamiento. Logo aqui teremos selamento. Entonces aquí tenemos sellamiento. Irmãos, Hermanos, se esse princípio está correto, si este principio está correcto, é essa a conclusão que a gente chega. esa es la conclusión a la que usted tiene que llegar. E a gente não vai estudar exatamente agora o terceiro ai. Y nosotros ahora no vamos a estudiar el tercer ay, Mas é claro mostrar que ele começou em 11 de setembro. pero es claro demostrar que comenzó el 11 de septiembre. E logo em 11 de setembro começa o juízo dos vivos. Y luego en el 11 de septiembre comenzó el juicio de los vivos. Porque os ais, Porque los ais, segundo Apocalipse 9, verso 4, según Apocalipsis 9, versículo 4, e também quando fala a respeito do segundo ai, y también cuando habla respecto al segundo ay, mostra que o ai marca o período do julgamento de pessoas vivas. muestra a hermana White que O ai marca um período de selamento. muestra que la hermana White Não, que o ai. muestra que el ay marca un periodo de sellamiento, Logo no terceiro ai teremos a mesma coisa. que también en el tercer ay tenemos la misma cosa. E o terceiro ai começou em 11 de setembro. Y el tercer ay comenzó el 11 de septiembre. Quanto tempo tem? 20. Vamos lá. 40, 38. Ok. Vamos estudar agora um pouco sobre os 4 ventos. Entonces vamos a estudiar ahora un poco sobre los 4 vientos. Primeiros Escritos, página 38. Primeros escritos, página 38. Não, para você é 37. En español, perdón, 37, párrafo 3. Ok. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: Meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que Deus estava sentado sobre o grande trono branco. Saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com a missão da parte de Jesus, voando celeramente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Perguntei ao anjo assistente o sentido do que eu via. E iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringira os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos que estavam já prestes a soltá-los.
Mas enquanto se afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplavam os remanescentes que não estavam selados. E erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar reter os 4 ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Dice así, vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que Dios sentado en el gran trono blanco salía una luz en extremo refulgente que derramaba los rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor para que cumplir en la tierra y agitando de arriba a abajo algo que llevaban en la mano, clamó en alta voz diciendo, retened, 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 retened hasta que los siervos de Dios estén sellados en la tierra. Pregunté a mi ángel acompañante qué significa lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a los ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían un poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se les mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Esses 4 ventos estavam prestes a soltar. Esos 4 vientos estaban listos para ser sueltos. Eles estavam prontos a soltar. Ellos estaban listos para soltarse. Mas Deus mandou segurar. Mas Dios mandó asegurarlos. É uma restrição dos 4 ventos. Eso fue una restricción de los 4 vientos. Para que o povo de Deus possa ser selado. Entonces, para que el pueblo de Dios pueda ser sellado. Irmãos, isso está acontecendo em Apocalipse 7. Hermanos, eso está aconteciendo en Apocalipsis 7. Os 4 ventos são restritos. Los 4 vientos son restringidos. E isso marca um período de selamento. Y eso marca el periodo de sellamiento. Segure os ventos. Aseguren los vientos. Até que se selem os 144.000. Hasta que se sellen los 144,000. É isso que fala em Apocalipse 7. Es eso lo que habla en Apocalipsis 7. E agora a gente vai entender quando que isso acontece. Y ahora nosotros vamos a entender cuándo es que eso acontece. Eu vou tentar adiantar pra gente ir nesse ponto. Yo voy a tratar de adelantar para ustedes en ese punto. Ellen White diz em Manuscripts Releases, volume 20, página 217, só em inglês ou em português. Está solamente en inglés en Manuscritos Liberados, volumen 20, página 217. Anjos segurando os 4 ventos, representados como cavalo furioso. Ángeles que están asegurando los 4 vientos son representados como un caballo furioso, caballo iracundo, como un caballo iracundo, procurando se soltar-se e arremeter sobre a face de toda a terra. que están procurando soltarse y arremeter contra toda la faz de la tierra, Levando destruição e morte em sua esteira. llevando destrucción y muerte en su esfera. Irmãos, a irmã White aqui Hermanos, la hermana White aquí deu um símbolo sobre os 4 ventos. dio un símbolo sobre los 4 vientos. Perdão. Perdón. Ela disse que são representados como cavalos furiosos. Ella dice que son representados como un caballo iracundo. Se você vir no diagrama, Entonces, si ustedes ven en el diagrama o Islã é representado como cavalos, en el diagrama el Islam es representado como caballos que não parecem felizes, que no parecen felices, estão furiosos, están furiosos, estão preparados para a guerra. están preparados para la É guerra. o símbolo do Islã. Eso es símbolo del Islam. Da mesma forma, a Bíblia, De la misma manera, en la Biblia, em Gênesis 16, en Génesis 16, vamos abrir comigo, vamos conmigo a abrir, quando está falando de Ismael, cuando él está hablando de Ismael, que dele vem a descendência do islamismo, que viene de la descendencia del a Islam, Bíblia aplica um símbolo. la Biblia aplica un símbolo. E quando a Bíblia aplica um símbolo, ¿Y cuál es el
¿Cuál es lo que, o por qué es que la Biblia aplica el símbolo? Temos que entender o símbolo. ¿Por qué tenemos que entender el símbolo? Deus não está dando um símbolo à toa. Dios no da a todos un símbolo. Verso 11. Versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor, em que concebestes e dará à luz, eis que concebestes e dará à luz a um filho, chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. E ele será jumento feroz. Y él será un asno salvaje. Aqui está dizendo, está aplicando um símbolo à descendência de Ismael. Y él está aquí aplicando un símbolo A Ismael. a Ismael, Um jumento feroz. un asno feroz, salvaje. E sua mão será contra todos, Dice que su mano será contra todos e a mão de todos contra eles. y la mano de todos contra él. Irmãos, não é isso que você vê com o Islã hoje? Hermano, ¿no es eso lo que usted ve ahora? Não é isso que você vê com o Islã hoje? ¿No es eso lo que usted ve ahora con el Islam? O Islã é contra todos. El Islam es contra todos. Todos são contra o Islã. Y todos son contra el Islam. 11 de setembro, George Bush foi para a ONU. 11 de septiembre, George Bush fue para Nações la Unidas. ONU, para E las ele Naciones disse Unidas. o discurso. Y él dice en el discurso, Ou você está conosco o usted está con nosotros contra o terrorismo, contra el terrorismo, ou você está contra nós. o usted está en contra de nos. Todos são contra o Islã. Todos están en contra del E o Islam. Islã é contra todos. Y el Islam es en contra de todos. E eles são representados como um jumento feroz, Y ellos son representados como un asno salvaje, que também é da família dos cavalos. que también es de la familia de los caballos. Esse é o símbolo do islamismo. Ese es el símbolo del Islam. Então a irmã está dizendo que os quatro ventos Entonces la hermana Guay está diciendo que los cuatro vientos, têm um símbolo de cavalos bravos. que es un símbolo de caballos bravos, Ela está dizendo que os quatro ventos él está diciendo que los cuatro vientos é um símbolo do Islã. es símbolo del Islam. Várias coisas representam os quatro ventos. Varias cosas representan los cuatro vientos. Guerras, terremotos, Guerras, terremotos, mas também cavalos furiosos. más también caballos iracundos. E cavalos furiosos é o Islã. Y caballos iracundos es el Islam. De acordo com o Apocalipse dos Ais De acuerdo con el Apocalipsis, en los Ais e Gênesis 16, quando fala de Ismael. y Génesis 16, cuando habla de Ismael. Mais uma coisa que diz que vai levar destruição e morte pela terra. Más una cosa que aquí dice que va a llevar destrucción y muerte para toda la tierra. Apocalipse 9:11, Apocalipsis 9:11, 9:11, 9 de septiembre, 11 de septiembre, perdón. 9:11, 9:11, diz: E tinham sobre si um rei, e o anjo do abismo, em hebraico era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. dice así, y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abaddon significa anjo destruidor Abadón significa ángel destructor e Apolion significa destruidor. y Apolión significa destruidor. Irmãos, esses quatro ventos Entonces, hermanos, estos cuatro vientos são representados como cavalos furiosos, son representados como caballos iracundos, que é o símbolo do Islã. que es el símbolo del Islam, Também vem trazer destruição sobre a terra e morte. que también trae destrucción y muerte sobre la tierra. E aqui o anjo deles, Y aquí el ángel de ellos, perdão, o rei, el rey, perdón, tem o nome destruição e anjo destruidor. tiene el nombre de destrucción y de ángel destruidor. Característica do Islã é destruição. La característica del Islam es destrucción. E é isso que a gente vê em 11 de setembro. Y eso es lo que nosotros vemos el 11 de septiembre. Isso está em Apocalipse 9:11. Y eso está en Apocalipsis 9:11. 11 de setembro. 11 de septiembre. Irmãos, o ponto que eu estou querendo dizer aqui Y el punto que yo estoy queriendo decir a ustedes aquí é que quando mostrarles esses quatro ventos estão sendo restritos, es que cuando esos cuatro vientos están siendo eles restringidos, estão prestes a soltar. ellos están a punto de soltarse. Deu um pequeno sopro. De un pequeño soplo. Foi em 11 de setembro. Fue el 11 de septiembre. E a partir desse momento, Y a partir de ese momento começa o selamento dos 144 mil. comienza el sellamiento de los 144,000. E como que a gente mostra isso? ¿Y cómo es que nosotros mostramos eso? A gente já leu aquele texto ontem, Nosotros ya leímos aquel texto ayer que fala que quando as torres de Nova York caírem, que habla que os cuando, grandes edifícios, que habla que cuando los grandes edificios de Nueva York cayeran,
se cumpriria Apocalipse 18, de 1 a 3. Se cumpliría Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. E Apocalipse 18, de 1 a 3 Y Apocalipsis 18, 1 al 3, é a chuva serôdia. es la lluvia tardía. E começa a cair em 11 de setembro. Y entonces comienza a caer en 11 de septiembre. Porque lá foi quando os grandes edifícios começaram, os grandes edifícios de Nova York caíram. Porque allá fueron cuando los grandes edificios de Nueva York cayeron. Ok. Agora a gente vai tentar atar todas essas informações. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de unir todas estas informaciones. (11 de setembro, Apocalipse 18. El 11 de septiembre, en Apocalipsis 18, A gente leu isso ontem, Life Sketches, página 411. nosotros leímos eso en Life Schedules, página 411. 411. Só tem em inglês. Solo está en inglés, Mas tem a tradução para espanhol, para português. pero hemos tratado de hacerlo en español y de portugués traducirlo. Em Apocalipse 18, En Apocalipsis 18, a gente vai ler um texto agora, nosotros vamos a dar un texto ahora, que para mim é o texto mais forte do Espírito de Profecia, que para mí es el texto más fuerte de Espíritu de Profecía, que diz que acontece alguma coisa quando vem o anjo de Apocalipse 18. que dice que acontece alguna cosa cuando viene el ángel de Apocalipsis Eu 18. peço que vocês abram comigo Apocalipse 14. Yo pido que ustedes abran conmigo en Apocalipsis E a 14 gente vai ver algumas características dos 144 mil. y nosotros vamos a ver algunas características de los 144,000. Verso 1. Versículo 1. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que tinham nas suas testas escrito o nome de seu pai. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Eu preciso que você preste bem atenção. Yo necesito que usted preste mucha atención, Às vezes é preciso a gente fazer um esforço, ficar um pouco mais atento, que a veces usted precisa hacer un esfuerzo extra y quedar más atento para seguir a lógica. para que usted pueda seguir la lógica. Verso 4 vai falar de uma característica dos 144 mil. Versículo 4 va a hablar de una característica de los 144,000. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Os 144 mil Los 144,000 são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. son los que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Eu preciso que vocês guardem isso. Yo necesito que ustedes guarden o memoricen E eso. uma coisa que eu quero que vocês lembrem Y una cosa que yo quiero que ustedes recuerden é que os 144 mil não passam pela morte. es que los 144,000 no pasan por la muerte. Eles passam pela grande tribulação, Ellos pasan por la gran tribulación, mas eles não morrem. mas ellos no mueren. Logo, Luego, para você ir para o céu, para que usted pueda ir al cielo, e se você é um 144 mil, y si usted es un 144,000, você vai ter que ser julgado vivo. entonces usted será juzgado vivo. Todos vão passar pelo juízo. Todos han de pasar por el juicio. Se os 144 mil não vão morrer, Si los 144,000 no van a morir, eles têm que ser julgados vivos. entonces ellos tienen que ser juzgados vivos. E agora me clicou alguma informação aqui na mente. Y ahora me cliqueó una información aquí en la mente. Temos outros exemplos de pessoas que foram julgadas vivas, Tenemos otros ejemplos de personas que fueron juzgadas vivas, como Elias, como Elías, como Enoque. como Enoch. Podemos estudar mais eles também, Podemos estudiar más de ellos para también, acrescentar mais nesses estudos. para presentar más de estos estudios. Ok, de qualquer forma, os 144 mil não morrem.
De qualquer forma, Entonces, de cualquier forma, 140 los 144,000 no mueren. logo eles têm que ser julgados vivos. Luego de que ellos tienen que ser juzgados vivos. Todos vão passar pelo juízo. Todos han de pasar por el É juicio. uma coisa que a gente tem que entender, irmãos. Una cosa que nosotros debemos entender, hermanos, Começou o juízo dos mortos em 1844, es que comenzó el juicio de los muertos en 1844, mas uma hora os vivos têm que ser julgados. mas en una hora los vivos tienen que ser juzgados, Porque eles vão vivos para o céu. porque ellos son vivos para el cielo. Logo, quando começa o julgamento dos vivos, Luego, cuando comienza el juicio de los vivos, é a última geração. esa es la última generación. E é isso que esse texto vai dizer. Y eso es lo que el texto va a decir. Por isso que para mim esse é o texto mais forte do Espírito de Profecia. Por eso es que para mí este es el texto más fuerte de Espíritu y Profecía. Porque se o julgamento dos vivos marca a última geração, Porque si el juicio de los vivos marca la última generación, quer dizer que quando ele começa, quiere decir que cuando él comienza, a geração que está vivendo la generación que está viviendo vai ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. va a ver a Jesús volver en las nubes del cielo. O texto está em Manuscripts Releases, volume 16, página 40. Texto está en Manuscritos Liberados, volumen 16, página 40. 40. Toda a terra será iluminada com a glória de Deus, do Senhor. Toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Irmãos, onde que acontece isso? Hermanos, ¿dónde es que acontece eso? Apocalipse 18, verso 1. En Apocalipsis 18, versículo 1. Vamos lá ler para ter certeza que você está seguindo. Vamos allá a leer para ver si tenemos certeza de que usted está siguiendo. E depois dessas coisas viu descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Después de esto vi a otro ángel descender con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. A irmã White diz que isso aconteceu quando os grandes edifícios de Nova York caíram. La hermana White dice que eso aconteció con los grandes edificios de Nueva York que cayeron 11 de setembro. el 11 de septiembre. Toda a terra será iluminada com a glória do Senhor. Toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Os puros de coração verão a Deus. Los puros de corazón verán a Dios. Agora presta atenção. Ahora preste atención. São os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que vá. Son los que están siguiendo al Cordero para donde quiera que Él va. Quem são esses? ¿Quiénes son esos? Os 144 mil. Los 144,000. Apocalipse 14, verso 4. Apocalipsis 14, versículo 4. Os 144 mil Los 144,000 que receberão o poder do anjo que desceu do céu, que tinha grande poder. son los que recibirán poder del ángel que desciende del cielo con gran poder. Você está entendendo o que esse texto está dizendo? ¿Usted está entendiendo lo que el texto está diciendo? Ela está dizendo que os 144 mil Ella está diciendo que los 144,000 que não passam pela morte, que no pasan por la muerte, que vem Jesus voltar nas nuvens dos céus, que ven a Jesús volver en las nubes del eles cielo, recebem poder do anjo de Apocalipse 18. ellos vienen y reciben poder del ángel que viene de Apocalipsis 18. Eles vivem na época do anjo de Apocalipse 18. Ellos viven en la época del ángel de Apocalipsis 18. Esse texto está dizendo Ese texto está diciendo que em 11 de setembro, que el 11 de septiembre, quando os grandes edifícios de Nova York caíram, cuando los grandes edificios de Nueva York cayeron, que se cumpriu Apocalipse 18 de 1 a 3. se cumplió Apocalipsis 18, 1 al 3. Os que seguem o Cordeiro onde quer que vá, Los que siguen al Cordero donde quiera que él va, que são 144 mil, que son los 144,000, eles recebem poder desse anjo. ellos reciben el poder de ese ángel. Os 144 mil, Los 144,000, em outras palavras, en otras palabras, eles estão sendo selados nesse período. ellos están siendo sellados en ese periodo. Quando vem o anjo de Apocalipse 18, Cuando viene un ángel de Apocalipsis 18, consegue seguir a lógica? consigue seguir la lógica. Esse texto diz que Jesus vai voltar Ese texto dice que Jesús va a volver nessa geração de 11 de setembro. en esa generación del 11 de septiembre. Isso é um assunto muito sério, irmãos. Ese es un asunto muy serio, Você está hermanos. vivendo na última geração. Usted está viviendo en la última O generación. que você tem feito com a sua vida? ¿Qué es lo que usted tiene hecho con su vida? Está buscando a coroa incorruptível ¿Usted está buscando la corona incorruptible ou a coroa eternal? o la corona terrenal? É momento de pensar. Es momento de parar y pensar. Isso é assunto muito sério. Este es un asunto muy serio. Lucas 21 fala a mesma coisa. Lucas 21 habla de la misma cosa. A gente não tem tempo para ir para lá. Nosotros no tenemos tiempo de ir para allá. Talvez a gente possa fazer isso na próxima apresentação. Tal vez podamos hacerlo eso en la próxima presentación. Mas ela também fala Mas ella también que habla quando a chuva serôdia já começa a cair, que cuando la lluvia tardía comienza a caer, que isso a gente vê em 11 de setembro, que eso viene en el 11 de septiembre, com o anjo de Apocalipse 18. con el ángel de Apocalipsis 18, É a última geração da Terra. es la última generación de la tierra. Voltamos para Apocalipse 7. Volviendo para Apocalipsis 7,
Apocalipse 7 fala do selamento dos 144 mil, Apocalipsis 7 habla del sellamiento de los 144,000 que a gente acabou de descobrir, que nosotros acabamos de descubrir, que começa em 11 de setembro. que comienza el 11 de septiembre. Pois os 144 mil recebem poder do anjo de Apocalipse 18. Porque los 144,000 reciben poder del ángel de Apocalipsis 18. Logo, quando a gente lê Apocalipse 7, Luego, cuando usted lee Apocalipsis e a 7, gente entende que está falando do selamento dos 144 mil, y usted entiende que está hablando del sellamiento de los 144,000, está falando de 11 de setembro. está hablando del 11 de septiembre. Vamos ler os primeiros versos, Vamos a ver los primeros versículos, novamente. nuevamente. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Verso 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Então a gente viu ontem paralelo de 1840 a 44, Entonces nosotros vimos ayer un paralelo de 1840 a 1844, que é a imagem paralela de 11 de setembro. que la hermana White hace un paralelo con el 11 de septiembre. Ela fala do anjo de Apocalipse 18, Ella habla del ángel de Apocalipsis em Grande 18. Conflito, página 611. En Conflicto de los Siglos, página 611, Ela compara com a obra de 1840 a 44. ella compara con la fecha de 1840 a 1844. Em 1840 temos o cumprimento do segundo ai En 1840 tenemos el cumplimiento del segundo e ay temos o 4 sendo restringido. y tenemos los 4 siendo restringidos. E aqui acabamos de ver Y aquí acabamos de ver que quando 144 mil são selados, que cuando los 144,000 son que a sellados, gente viu que isso começa com o anjo de Apocalipse 18, que nosotros vimos que comienza con el ángel de Apocalipsis em 11 de 18, setembro. el 11 de septiembre, Logo esse selamento, luego ese sellamiento que acontece em Apocalipse 7, que acontece en Apocalipsis 7, marca a restrição dos anjos, marca la restricción de los ángeles, dos ventos. de los vientos, Então nós temos 4 ventos restritos aqui, que esos son los 4 vientos que están siendo restringidos ahí, que faz paralelo com os 4 anjos que são restritos aqui nessa história. que son paralelo con los 4 ángeles que están siendo restringidos aquí en esta historia. Essas histórias são paralelas, irmãos. Esas historias son paralelas, hermanos. Então a gente mostrou aqui Entonces nosotros mostramos aquí, duas formas de mostrar o selamento dos vivos. entonces las dos formas de mostrar el sellamiento de los vivos. A primeira forma, La primera forma, na tripla aplicação da profecia bíblica. la triple aplicación de profecía bíblica. Pelo primeiro e segundo ai você tem um terceiro. Por el primero y segundo ay usted tiene el tercero. O primeiro e o segundo ai tem selamento. Por el primero y el segundo ay tiene enseñamiento. Pessoas vivas sendo julgadas. Personas vivas siendo juzgadas. Logo assim também temos no terceiro ai. Luego Assim também, así también en el tercer ay, que começou em 11 de setembro. que comenzó el 11 de septiembre. Julgamento dos vivos começando ali, marcando junto com o ai. El juicio de los vivos comenzando ahí, que marca también con el inicio del ay. A segunda maneira de mostrar, La segunda manera de mostrar, que eu disse para vocês que era mais rápida, que les dije que para ustedes eran más é com rápidas, aquele texto de Manuscripts Releases, volume 16, página 40, que es con el texto de Manuscritos Liberados, volumen 16, página 40, que fala que os 144 mil que habla de los 144,000, recebem poder do anjo de Apocalipse 18. quienes reciben poder del ángel de Apocalipsis 18. E com o texto de Life Sketches, página 411, Y con un texto de Life Schedule de página 411, a gente viu que o anjo de Apocalipse 18 vem em 11 de setembro. nosotros vimos que el ángel de Apocalipsis 18 llegó el 11 de septiembre. Logo, os 144 mil estão sendo selecionados nesse período.
Luego, de a partir de ese momento, los 144.000 están siendo seleccionados en ese momento. E se os 144.000 não morrem, Y si los 144.000 no mueren, 11 de setembro marca a última geração da história terrestre. el 11 de septiembre marca la última generación de la historia terrestre. Para finalizar o estudo, Para finalizar el estudio, eu queria tirar um conceito que existe, yo quería lanzar un concepto que existe, tirar um conceito que existe. sacar un concepto que existe Do que as pessoas pensam que é o julgamento dos vivos. de lo que las personas piensan de lo que es el juicio de los vivos. As pessoas acham que o julgamento dos vivos é alguma coisa tipo assim. Las personas creen que el juicio de los vivos es una cosa que... É tipo assim, vou explicar. Es algo así que él va a explicar. O seu nome pode estar passando no céu agora, Su nombre puede estar pasando en lista ahora, e se passou agora, y si pasó ahora, e você não está pronto, y usted no está pronto, você está perdido, usted está perdido, e a chamada continua. y la llamada continúa. Irmão, se você me dá um exemplo bíblico que mostra isso, Hermanos, usted me tiene que dar un ejemplo bíblico que demuestra eso. você está certo. Si vos está cierto. Na verdade, dois, né? La Duas ou verdad que três sería bueno testemunhas. dos, porque la Biblia dice 2 o 3 Mas testigos. isso não existe na Bíblia. Porque eso no existe en la Biblia. Irmãos, para a gente entender como as coisas vão acontecer na nossa geração, Nosotros, hermanos, para entender cómo las cosas acontecen en nuestra generación, a gente tem que ver como que Deus agiu no passado. usted tiene que ver cómo fue como que Dios dirigió las cosas en el pasado. Para de ficar imaginando coisa. Para de imaginarse cosas. Não temos nada a temer quanto ao futuro. No tenemos nada que temer en el futuro. A menos que nos esqueçamos A menos que nosotros olvidemos como o Senhor nos guiou no passado. cómo fue que el Señor nos guió en el pasado. Não tem nada novo debaixo do sol. No hay nada nuevo debajo del O sol. que é já foi. Lo que fue, ya fue. E o que há de ser também já Y foi. lo que ha de ser, también ya fue. A história se repete. La historia se repite. Como que Deus julgou o seu povo em todas as gerações? ¿Cómo fue que Dios juzgó a su pueblo en todas las generaciones? E eu vou passar rapidamente por isso. Y yo voy a pasar rápidamente por eso. História de Noé. En la historia de Noé, Ele mandou uma mensagem profética. él mandó un mensaje profético. Constrói a arca. Construye el arca. Vai vir o dilúvio. Va a venir un diluvio. Entra na arca. Y él está en el arca. É assim Entra que en el ele arca. julgou o povo. Es así que él juzgó al pueblo. Testando. Probando. Mandando uma mensagem profética. Mandando un mensaje profético. Se eles aceitavam a mensagem, Si ellos aceptaban el mensaje, eles entravam na arca ellos entrarían en el arca. e iam ser salvos. Y serían salvos. Qual foi o juízo dos ímpios? ¿Cuál fue el juicio de los impíos? Eles negaram a mensagem, Ellos negaron el mensaje, logo receberam a recompensa, luego recibieron la recompensa que foi a morte. y fue la muerte. Olha para Sodoma e Gomorra. Miren para Sodoma y Gomorra. Deus mandou 2 anjos lá com uma mensagem. Dios mandó 2 ángeles con un Uma mensagem profética. mensaje profético. Vai cair fogo do céu. Va a caer fuego del cielo. Vai destruir essa cidade. Va a destruir toda esa ciudad. Se você ouve a mensagem dos anjos, Si usted escucha el mensaje de los ángeles, você sai da cidade. usted va a salir de la Se ciudad. você rejeita a mensagem dos anjos, Si usted rechaza el mensaje de los ángeles, você é queimado na cidade. usted será quemado en la ciudad. Mesma coisa. Misma cosa. Esdras Esdras sai de Babilônia. sal de Babilonia. Vai reconstruir o templo. Vaya y reconstruya el templo. Aqueles que recusaram essa mensagem Aquellos que rechazaron esse mensaje permaneceram em Babilônia. permanecieron en Babilonia. Você acha que eles estão numa situação de salvos ou perdidos? ¿Ustedes hallan que ellos estuvieran en una situación salvos o perdidos? Eu acho que de perdidos. Yo pienso que perdidos. Os que obedecem à voz de Deus saíram de Babilônia. Porque ellos no obedecieron la voz de Dios de decir salir de Babilonia. Olha para a história de Cristo. Miren para la historia de Cristo. Cristo, a profecia se cumprindo na frente deles. Cristo, la profecía se estaba cumpliendo delante de ellos. Aqueles que aceitam a Cristo, Aquellos que aceptaron a Cristo, a mensagem de Cristo, el mensaje de Cristo, são salvos. son salvos. E os que rejeitam a Cristo Los que rechazan a Cristo não têm parte com Ele no céu. no tienen parte con Él en el cielo. É o que Cristo disse. Es lo que Cristo dice. Se você não comer do pão que desce do céu, Si usted no come el pan que desciende del cielo, você não tem parte comigo. usted no tiene parte conmigo. Irmãos, é sempre uma verdade presente, Hermanos, siempre una verdad presente, uma profecia, una profecía, e que se o povo aceita essa mensagem ou não, y dice que si el pueblo acepta ese mensaje o no, isso define se ele está salvo ou perdido. eso define si usted es salvo o es perdido. Mesma coisa na história de Miller. Misma cosa en la historia de Miller. Eles tinham uma mensagem. Ellos tenían un mensaje. Os que aceitaram aquela mensagem seguiram para o santuário celestial Los que aceptaron ese mensaje, Pela fe. ellos siguieron para el santuario celestial por la fe
Cumpriram o propósito de Deus. cumplieron el propósito de Dios. Os que rejeitaram foram chamados de Babilônia. Los que rechazaron fueron llevados para Babilonia, fueron llamados a Babilonia. Irmãos, o que é o selo? Hermanos, entonces yo quiero ir al cielo. O que é o selamento? ¿Qué es el sello? ¿Qué es el sellamiento? Eu não tenho esse texto aqui, mas o Wesley já leu. Yo no tenho esse texto aqui. tengo ese texto aquí. Na verdade, eu tenho. La verdad que él sí lo tiene. Posso procurar. Puede buscar. Consolidação. Está em Eventos Finais, página 219. Vamos ver em espanhol. Espanhol 223.4. Está en Eventos de los Últimos Días, página 226, párrafo 4. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá, ciertamente y hará, y ya ha comenzado. Irmãos, o selo de Deus Hermanos, el sello de Dios é uma consolidação da mensagem, es una consolidación del mensaje, na verdade. la verdad. A verdade do dilúvio, La verdad del diluvio. a verdade que Sodoma vai queimar em fogo, La verdad es que Sodoma se iba a quemar en fuego. a verdade que você tem que sair de Babilônia, La verdad es que usted tiene que salir de Babilonia. a verdade que você tem que aceitar Cristo, La verdad es que usted tiene que aceptar a Cristo. que você tem que entrar no santuário celestial pela fé, no Que você- Santíssimo. Que usted tiene que entrar en el santuario celestial por la fe en el lugar santísimo. É uma mensagem em todas as gerações. Es un mensaje en todas las generaciones. É assim que os vivos são julgados, Es así que los vivos son juzgados, baseado na aceitação ou não da mensagem. basado en la aceptación de o no del mensaje. E na nossa geração, Y en nuestra generación, em todas essas palestras, y en todas esas a presentaciones, gente está querendo mostrar que a chuva nosotros queremos mostrar que la lluvia que vem 11 de setembro que viene el 11 de septiembre é a doutrina, es la doctrina, é a mensagem. es el mensaje, A mensagem da chuva, es el mensaje de la a lluvia, verdade presente, la verdad presente, uma mensagem profética. un mensaje profético. Assim como em todas as outras gerações, Así como en todas las otras generaciones, a consolidação dessa verdade la consolidación de esa verdad é isso que vai determinar es eso lo que va a determinar se você vai receber o selo de Deus si usted va a recibir el sello de Dios ou a marca da besta. o la marca de la bestia. É o que vai determinar se você vai estar salvo Eso es lo que va a determinar si usted será salvo ou perdido. o perdido. Isso é o julgamento dos vivos. Eso es el juicio de los vivos. Não é uma chamada que está passando o seu nome lá. No es una lista, una llamada que se está pasando su nombre allá. É assim que Deus testou o povo em todas as gerações. Es así como Dios probó al pueblo en todas las generaciones. E Deus falou, Y Dios habló, eu não mudo, yo no cambio, por isso, por eso filhos de Jacó não sois consumidos. Como é que é? ¿cómo es la última parte? É um verso bíblico. Zacarias. Eu acho que Malaquias 6. Não. Malaquias 3, verso 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Deus não vai mudar a forma de agir com a sua geração. Dios no va a cambiar la forma de juzgar a su pueblo en esta generación. Irmãos, essa é a última geração. Hermanos, esta es la última generación. Isso é provado. Y esto es probado. E eu peço que você ore, Yo pido que usted ore ore ao Senhor. a Dios, Que você revise a sua vida, que usted revise su vida, revise seus planos revise sus planes e veja se você está andando no caminho do Senhor. y mire si usted está andando en el camino del Señor. Se você diariamente está buscando, se você está diariamente ou buscando,
Si usted está diariamente o está buscando al Señor. Se você está se consolidando na verdade, Si usted está firmando en na verdade presente, la verdad presente, recebendo a chuva. recibiendo la lluvia. Convido você a orar comigo. Lo invito a usted a orar conmigo. E mais uma vez, depois que acabar a oração, Y una vez más, después de acabar nuestra oración, eu convido que você continue a sua oração pessoal, yo le invito a que usted continúe con su oración personal, entregando mais uma vez sua vida a Deus entregando una vez más su vida a Dios e fazendo um compromisso com Deus y haciendo un compromiso con Dios, de estudar mais a sua palavra, de estudiar más su palabra, de pedir pela chuva ser hoje de pedir por la lluvia tardía e receber essa chuva, y recibir esa lluvia, que é essa mensagem. que es este mensaje. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Pai amado, Padre querido, muito obrigado pela explicação, muchas gracias por la explicación. muito obrigado pelo seu Santo Espírito, Muchas gracias por tu Santo Espíritu. muito obrigado pela chuva. Muchas gracias por la lluvia. São assuntos muito solenes que a gente está estudando. Son asuntos muy solemnes que lo que nosotros estamos estudiando. E eu peço que o Senhor nos traga clareza, Y yo pido que el Señor nos traiga claridad, que o Senhor nos traga discernimento que el Señor nos dé discernimiento para agir corretamente para ir correctamente nessas últimas horas estas últimas horas do fim desse mundo, Pai. del fin de este mundo. Eu peço uma Padre. bênção especial sobre cada pessoa Y da una bendición especial sobre cada persona que está assistindo esses vídeos. que está asistiendo a estos videos. Que o Senhor derrame a sua chuva sobre eles. Que el Señor pueda derramar la lluvia sobre Que ellos. eles possam ser convencidos do pecado. Que ellos puedan ser convencidos del pecado. Que eles possam ser transformados Y que ellos puedan ser transformados através do estudo da sua palavra, a través del estudio de su palabra, através dessa mensagem. a través de ese mensaje. Que eles possam se preparar para a sua vinda. Que ellos se puedan preparar para su venida. Ajude-os no momento de estudo. Padre, ayúdelos en el momento del estudio E os abençoe. y Dios los bendiga. Nos abençoe. Nos bendiga. Muito obrigado mais uma vez. Muchas gracias una vez más. Tudo isso pedimos e agradecendo. Todo eso pedimos y agradecemos Em nome de Cristo Jesus. en nombre de Cristo Jesús. Amém. Amén.